هوى هريم حريم هاد حاد همزة حمزة هميم حميم هرم حرم يهبط يحبط ساهر ساحر أهل أحل مهجور محجور ناهية ناحية كاهل كاحل ابھی یہاں پہ دیکھیں یحبطو یحبطو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اترتا ہے. یحبطو ہاں مثال کے طور پر جب جہاز اترتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یحبطو الطائر. صحیح ہے نا؟ حبوط لفظ حبوط استعمال کیا جاتا ہے. یحبطو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حبط اعمال سنا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ اعمال کا باطل ہونا، بیکار ہو جانا، گر جانا. تفسیر میں پڑھا ہوگا سورہ حجرات میں. حبط اعمال وہی ہے یحبطو یعنی ختم ہونا، باطل ہونا. ساحر جاگنے والا. ہاں سحر یسحر ہوتا ہے رات کو جاگنا. ساحر جاگنے والا. اور اس کے بعد ہے ساحر. ساحر کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جادوگر. ساحر جادوگر. احلہ لکھیں جی. گھر والے بولتے نا والے ہو گئے کمائیں. لکھیں اللہ کا نام لینا. احل حلال کرنا. مہجور متروک چھوڑا ہوا. محجور محجور کیا معنی ہو جائے گا؟ روکا ہوا. ناہیہ ناہیہ بے عقل.
नाहिया गोशा कोना, काहिल लिख लें, कंधे और गर्दन की जड़ के बीच का हिस्सा, कंधा और गर्दन के जड़ का बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? ये इतना जहां से गर्दन शुरू हो रही है ये काहिल। और काहिल सुरमा लगाया हुआ, जी ठीक है। अब आगे आ जाए मौलाना। فارح فارح شبه شبح أباه أباح لاح بلح بلح صح صح अब यहाँ पे देखिए मौलाना, फारिह माहिर होशियार, अब फारिह लिख लें, फारिह खुश होने वाला, फारिह अफराह से इसमें फाइल है, खुश होने वाला, शबह इश्तिबाह, शबह लिख लें तस्वीर, नक्शा, तस्वीर, इनकार करना, अबा इनकार करना, अबाहल है जायज करना, लाहा छुपना,
لاحا نظر آنا، پھر بلب، کیا ہے یہ لام پہ کیا ہے یہاں زبر ہے. دیکھ لیں گیلا کرنا، بلحا کچی کھجور، کیا کہا آغا؟ گیلا کرنا. گیلا گیلا ویٹ ویٹ کرنا. صح، صح کے معنی ہوتے ہیں خاموش. اور صح درست ہونا، درست ہونا. اب آگے دیکھ لیتے ہیں ان آیتوں میں کس طرح سے ہا کو کیسے پروناؤنس کر رہے ہیں، یہ غور کریے گا. التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الوحدة الثالثة، السكن. الدرس السادس عشر. ثانيا، خط مسموع. التدريب الأول، استمع ثم ضع الرمل في المربع المناسب.
واحد. الثلاجة في المطبخ. الثلاجة یہ والی ہے نا. جیم. اثنان. الأريكة في غرفة الجلوس. ہے. ثلاثة. أسكن في شقة. أربعة. شقہ. السرير في غرفة النوم. شقہ نہیں ہے یہ رہے. خمسة. أسكن في بيت. کیا کہا؟ بیت یہ. ستة. السخان في الحمام. سخان فی الحمام. نہیں شقے کا تین یہ آئے گا، سخان یہ آئے گا. ثم ضغط علامة صحيح في المربع المناسب. واحد. في الشقة 4 غرف. فی الشقة 4 غرف. 4 غرف کون سا ہے اس میں؟ پہلا فی الشقة 4 غرف. 4 کمرے ہیں. ہاں شقے میں 4 کمرے ہیں. کون ہے دیکھیے اس میں شقے میں 4 کمرے ہیں، یہی آئے گا نمبر یہ والا. چلیے ثلاثة. اس میں تھا اسکن فی شقہ. شقہ یہ رکھا، یہ شقہ لکھا ہے نا. مشاهدة الأثاث. 4. مشاہدت الاساس. الف. یہ والا. الشقة في الدور الأول. دور 5. اول. أريد سجادة. 3. 6. أريد أريكة. أريد صوفة. التدريب الثالث. استمر ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. أريد مشاهدة البيت. تفضل. هذا هو البيت. هذا بيت جميل. 2. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. 3. هل تسكن في شقة؟ نعم، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 8. 4. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. هذا هو الأثاث. هذا أثاث جميل. اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو انہوں نے ایکسرسائز بتائی، رک جائیے. یہاں پہ مشاہدت الاساس کا یہ لاسٹ میں آ جائے گا اور یہ آ جائے گا پہلا. اب یہ گفتگو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جو گفتگو ہوئی پوری؟ ان تصویر صاف سنائی نہیں دے آپ رہی اس سے سمجھ نہیں آئی. آپ جو بول رہے ہیں وہ صاف کریں. چلیے میں پھر سے تھوڑا پلے کرتا ہوں. في الشقة 4 غرف. 2. أسكن في شقة. 3. أريد مشاهدة الأثاث. 4. الشقة في الدور الأول. 5. أريد سجادة. 6. أريد أريكة. یہ سمجھ میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا آپ کو شاکرہ؟ جی یہ والا یہ جو قالین کا سمجھ میں آیا، صوفے کا سمجھ میں آیا، یہ 2 ہی آیا. یہ 2 آیا. یہاں پہ کہا تھا فی الشقۃ 4 غرف. شقے میں 4 غرفے ہیں. اے بیٹا یہ والی تصویر نہیں آئے گی، یہ والی آئے گی. یہ والی دوسری والی با والی. پہلے میں با آئے گی کیونکہ فلیٹ کے دروازے کھل رہے ہیں نا. یہ 1 2 3
चार। चार क्या कहा था? फिशक्कते अरबअ अरबअ गुरफ़। गुरफ़िन। तो यानी फ्लैट में 4 कमरे हैं, तो ये देखिए 4 कमरे तो 22 में सही है। फिर कहा था अस्कुनु फिशक्कती, तो कौन सा शक्का है? ये वाला। फ्लैट कौन सा है? ये। फिर कहा था उरीदु मुशाहिदतल असास, मैं देखना चाहता हूँ सामान को। कहाँ देखेंगे? यहाँ। फिर कहा था रकम शक्कती वाहिद, फ्लैट का नंबर 1 है, ये वाला आएगा। यहाँ कहा था उरीदु सज्जादतन, मुझे कालीन चाहिए। यहाँ कहा था नीचे वाले में उरीदु अरीकतन, मुझे सोफा चाहिए। यहाँ जो है, यहाँ जो बातें हो रही हैं, ये बातें पिछली ही बातें हैं, इसके सेंटेंस पीछे गुजर चुके हैं सब। सही। बस आपको गौर करना है कि आया ये इनकी बातचीत आपको कितनी समझ में आ रही है। तो इसको बढ़ा सकते हो, उसकी आवाज बढ़ेगी, बढ़ा दो। देखिएगा, फिर से गौर करिएगा। التمرين الثالث استوي ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. أريد مشاهدة البيت. تفضل، هذا هو البيت. कितने बात समझ में आई? इसने पहले वाले ने कहा उरीदु मुशाहदतल बैत, मैं देखना चाहता हूँ घर को। उसने कहा तफद्दल हादा हुवल बैत, तशरीफ लाइए, ये रहा घर। तो ये क्या है? पहली होगी। هذا بيت جميل. हादा बैतुन जमील, ये खूबसूरत घर है। कौन सा होगा? ये कि ये? यही है ना? ये नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड वाला होगा। हाँ हाँ। अब देखिए दूसरा। أين أسكن؟ أسكن في حي المطار. आईन तस्कुन, कहा अस्कुन फी हय्यिल मतार, तो कहाँ रहते हो? कहा मैं मतार वाले महल्ले में रहता हूँ। تسكن في بيت. हल तस्कुन फी बैत, क्या तुम घर में रहते हो? لا، أسكن في شقة. नहीं, मैं फ्लैट में रहता हूँ। 3. तो ये 2 नंबर कौन सा है? ये ऊपर वाला। चलिए, هل تسكن في شقة؟ क्या पूछा? हल तस्कुनु फी शक्का, क्या तुम फ्लैट में रहते हो? نعم، أسكن في شقة. हाँ, मैं ما फ्लैट में رقم रहता شقتك؟ 8. 4. क्या माँ रकम शक्कती का, तुम्हारे फ्लैट का नंबर क्या है? बोला समानिया, यानी 8। 8 यहाँ है, ये हो गया 3 नंबर। أريد مشاهدة الأساس. कहा उरीदु मुशाहदतल असास, मेरे ख्याल से असास वाला ये है, चौथा ये वाला है जो दूसरा आपने किया ना पहले को। पहला वो है जो लाल रुमाल वाले हैं, और जो घर वाला है, घर वाला असास दिखाया गया। हाँ, तो पहला ये कर दें आप, जो 2 चश्मे वाले हैं ना, सही। और इसको चौथा करें। किसको? जिसपे चौकी पड़ी है, तख्त लग रहा है जिसमें, उसको 4 करें। تفضل، هذا هو الأساس. क्या उरीदु मुशाहदतल असास, मैं सामान देखना चाहता हूँ। का तफद्दल हादा हुवल असास, तशरीफ लाइए, ये रहा सामान। أساس جميل. हादा असासुन जमील, ये खूबसूरत सामान है। التدريب الرابع. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1.
شقتك. ما رقم شقتك، تو یہ کون سا آئے گا؟ واحد کون سا آئے گا مولانا؟ الف با جیم. جیم آئے شقہ گا تو زے میں ہے نا؟ میرے خیال سے تو نہیں آئے گا. تو یا تو نہیں آئے گا تو یہ آ سکتا ہے زا. زا آئے گا. سمجھ میں آیا؟ المال. ما رقم بيتك؟ ثلاثة. ما رقم بیتک، تو ثلاثہ. بیت تو یہ آئے گا. ثلاثہ کہا؟ جی ارے ثلاثہ وہ اگلے والا بولا ہے، یہاں بیت یہ رہا. یہ دو. جیم آئے گا. جیم کو کریے. ما رقم غرفتك؟ ما رقم غرفتک یہ آئے گا 3 نمبر میں. سمجھ میں آیا؟ یہ کمرہ ہے، وہ گھر ہے. جیم والا. زا والا کیا ہے؟ شقہ ہے. 4. كم غرفة في الشقة؟ کم غرفتن فی شقہ، تو کون سا آئے گا مولانا؟ الف. الف کو کر دیں. چلیے ایسے شقہ تو نہیں ہے. چلیے اس کو کر دیتے ہیں 4، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہاں بھی آ سکتے. 5. في أي دور الشقة؟ فی ای دور الشقہ، تو یہاں ہو جائے گا کیا مولانا؟ الرابع. یہ ہاں 5 ہے نا، 4 نمبر لکھا ہے، یہ لفٹ بنی ہوئی ہے. 6. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ اب یہ غرفت الجلوس کے لیے کیا آئے گا؟ یہ اریکہ. 7. ماذا تريد للمطبخ؟ ماذا تريد للمطبخ؟ یہ چولہا. 7 نمبر. 8. ماذا تريد للحمام؟ حمام کے لیے شیشہ. 8 نمبر. اب اس کے بعد ہمارا ایک 17واں درس انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. 9. ماذا تريد لغرفة النوم؟ یہ رہا. الوحدة الثانية. تو یہ سمجھ میں آ گیا. مطبخ کے لیے کیا چاہیے؟ فرن. تو انشاءاللہ اسے کریے گا. پھر 17واں ہم لوگ کلام یہ کریں گے اگلے دن انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین.